Hi, welcome back to Cikgu L channel. Okay, so hari ni kita akan masuk new topik. Tajuknya apa? Tajuknya ialah standard form. Okay, standard form. Okay. So, what will you learn in this topic? It is about significant figures and standard form. So, before you know what is standard form, okay, kita akan tengok dulu what is significant figures. Okay, kenapa? Why do you learn this topic? Why? Because dalam bidang sains, okay, kita akan jumpa number yang very big and sometimes kita akan jumpa number yang very small. Okay, for example, okay, astronomy. Dalam bidang astronomy, the distance between two stars is usually millions of kilometers. Kalau kita nak tulis dia punya value itu, daripada sekolah sampai balik rumah tak cukup, tak habis lagi value tu. Faham tak maksud cikgu? Ya, number itu terlalu besar. Okay, dan sometimes dalam sains juga ada number yang terlalu kecil, very small numbers. Okay, for example, apa? Awak study ada yang belajar particles, zarah-zarah. Okay, the distance between atoms extremely small, terlalu kecil. Kalau cikgu nak suruh awak tulis, awak akan tulis 0.00000. Okay, tak larat nak sebut zero tu. Okay, so itu sebabnya kita akan study this topic about standard form. So before you know what is standard form, kita akan tengok dulu learning standard kita untuk hari ini 2.1. So today kita hanya cover dulu untuk 2.1, which is significant figures. Apa dia significant figures? Alright, what does significant figures mean? And how do you determine the number of significant figures of a number? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia significant figures? Alright, so sebelum kita tahu apa dia, sebelum cikgu jelaskan dengan lebih lanjut apa dia significant figures, okay, kita tengoklah. Macam tadi cikgu cerita tentang dalam bidang astronomi. Okay, sekarang ni dalam textbook dia tunjuk distance between Earth and Moon. Okay, 884,000. Macam nak sebut ni? 884,400 km. Okay, alright. Ini adalah jaraknya. Tapi awak yakin ke? Awak yakin ke jaraknya betul-betul tepat dengan 384,400 km? Siapa yang pergi ukur? Siapa yang pergi ukur daripada bumi ke bulan tu? Ada siapa ukur? Okay, actually, okay, that one, the value is the estimation. Okay, anggaran sahaja. Okay, tak ada yang tepat. Dia tak bagi jarak yang tepat. Jarak yang tepat ni maksudnya kita betul-betul ukur. Macam tinggi awak. Tinggi awak adalah 151 cm. Itu tinggi yang tepat. Tapi kalau kita tak tahu, kita rasa-rasanya tinggi saya ialah 150. Itu awak bagi dia punya estimation. Dan okay, awak gunakan approximation. Okay, nilai yang anggaran. For example, okay, awak boleh tengoklah dalam textbook tu dia bagi example yang jarak antara Earth and Moon. Okay, the degree of approximation of measurement to the actual value shows the level of accuracy of the measurement. Okay, lagi banyak degree of approximation, lagilah dia hampir dengan actual value. Okay, dan ini ada kaitan dengan apa? Ini ada kaitan dengan significant figures. Alright. Okay, ada example. Apa lagi example yang lain? Selain daripada jarak bumi dan juga bulan ini, contohnya, awak tonton perlawanan bola sepak. Pengulas sukan pun cakap, okey, sekarang jumlah penonton yang membanjiri Stadium Bukit Jalil ialah 280,000. Dia ada sebut ke 280,000? Ramainya, betul ke Bukit Jalil boleh sampai 280,000?
Contoh lain lah, 30,423. Adakah pengulas sukan tersebut banyak tu? Tak, dia akan bagi nilai anggaran. Okey, dia akan bagi jumlah yang anggaran. Alright. So, now kita nak tentukan macam mana kita nak dapatkan significant figures. Berapa significant figures? Macam mana nak tahu itu adalah significant figures? Okay, look at the notes, okay, ataupun rules yang kita boleh gunakan di sini. Okay, yang pertama, alright, the first one, all non-zeros, okay, all non-zero digits are significant. Bila kita sebut significant, ia memberi makna di dalam sesuatu number. Okey. Kalau dia not significant, dia tak ada makna. Okey, dalam number tersebut. Alright. So all non-zero. Apa dia all non-zero? Non-zero tu selain daripada zero lah. Okey. Okey. Next. Number 2. Okey. Macam mana kita nak determine significant figures? Alright. The digit 0, okay, here, digit 0 between non-zero digits is a significant figures. Okay, digit 0 between non-zero digit. For example, okay, example-nya apa? Okay, ni this one number 1, number 2. Okay, kalau number 1 ni contohnya 251. Okey, ini adalah semua kat sini ada, okey, adalah non-zero digits. 2 is non-zero. Okey, 2 is non-zero. 5 non-zero. 1 also non-zero. So here you have 3 significant figures. Okey, kita tulis dalam bentuk short form SF. Okey. Alright. Selain daripada tu, apa lagi contohnya? Contohnya 14. Okay. 14 have how many significant figures? 2 significant figures. Alright. Another example. 2,854. How significant figures? Here is 4 significant figures. Because kat situ ada, okay, 1, 2, 3, 4. All these digits are not non-zero. Non-zero, bukan number zero. Okay, kita akan tengok pada digits yang ada dalam number tersebut. Alright, so ini adalah yang pertama. Yang kedua, okay, macam mana nak tentukan significant figures? The digit 0 between non-zero. Tadi cikgu kata 0, all non-zero are significant. All non-zero are significant. Sekarang ni, digit 0 between non-zero. For example, 102. This 0, okay, in between non-zero digit. Non-zero digit tu yang mana? Non-zero digit 1 and 2. Okay, dia di antara dua non-zero digit. This 0. So, 0 ini, right, this 0 merupakan significant figures. So, how many significant here? There are 3 significant figures. Another example, 5,002. Sekarang ada 2 0. Okay, you have 2 0 in between. Okay, ada 2 0 di antara non-zero digit. This one non-zero digit. So, yeah, these 2 0 yang bertengah-tengah ini dikira sebagai significant. So, kat sini ada berapa significant figures? 4 significant figures. Alright, next, number 3. Number 3,
the digit 0 at the end. Tadi kita cerita tentang zero yang tengah-tengah. Now 0 at the end of an integer. Apa dia integer? Integer are whole number, either positive or negative. Okay? Remember, digit 0 at the end of an integer is a significant figure according to the level of accuracy required. Panjangnya ayat ini. Okey. Maksudnya, okey, apa dia? Maksudnya macam mana untuk number 3 ni? Okey. Maksudnya you have 250. Alright? You have 250. At the end, 0 yang dekat belakang ini, okay, 0 yang kat belakang ini, actually dia not significant. Okay, kita boleh tulis sebagai this one is two significant figure. Okay, faham kan ya apa yang cikgu tengah cakap ini? Tolong take note. 0 yang di belakang integer is not significant. Okay, not significant. So, sebab tu cikgu tulis sekarang two significant figures. Okay, yang significant cuma 2 and 5. Nak kira significant figure, dia kena start daripada depan. From the left. Okay, so dia ada two significant figures. Alright, but if you ada soalan, menjawab soalan yang berkaitan dengan round off. Okay, for example, cikgu bagi 3,495. Okay. Round off. Okay, soalannya. Round off. Okay, soalannya. Round off. Correct to 3 significant figures. Ini soalan. Awak nak menjawab this question. So, the level of accuracy now, dia nak 3 significant figures. So, how you run off this one? How you run off this one? Kena kira daripada depan. 1, 2, 3. Okay. So, ada 3 significant figures. So, you have to round off digit 9. When you run off digit 9, you have to look at what is the number on the right of 9. The number on the right of 9 is 5. So, apa yang awak perlu buat? You have to plus 1 to the digit 9. Bila dah plus 1 at digit 9, boleh jadi macam mana? Awak kena pula tambah pada 4. So, answernya akan jadi 3,500. This one 3 significant figures. Alright, itu maksudnya. Okay, maksudnya, okay, this 0 is counted as significant figures. Okay, sebab dia kena bergantung kepada level of accuracy. Tadi kita dah round off. Correct to 3 significant figures. Okay, bila kita dah round off, okay, kita dapat nilai yang 3,500 ni. So, 0 yang di sebelah 5 itu dikira sebagai significant figures. Alright, next, look at number 4. Okay, what is the number 4? Okay, the digit 0 at the end of decimal. Tadi kita tengok integer. Now kita nak tengok digit 0 at the end of decimal is a significant figure because it determines the level of accuracy of the decimal. Okay.
Maksudnya macam mana? Okay. Maksudnya untuk number 4 ini. Okay. Untuk number 4. Kalau ada decimal. For example, 2.50. Tadi cikgu kata yang example number 3 tadi yang cikgu bagi kat sini. Okay. 0 yang di belakang ini not significant. Okay. Not significant. Okay. Tapi bila dia dalam number decimal. Okay. Yang number 3 tadi integer. Okay. Now dalam decimal. This 0 is significant. Okay. So ada berapa significant figure kat sini? You have 3 significant figure. Okay. Another example. Kalau awak tulis 15.200. So how significant figure here? Well, how significant figure here is 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figure. Alright. So the last one. The last one. The digit 0. Okay. Digit 0 before the first non-zero digit is not significant figure. Okay. Apa maksud dia? Okay. Digit 0 before the first non-zero. For example. Okay, cikgu tulis kat sini ya. Untuk number 5. Okay, untuk yang number 5 ni contohnya macam mana? Okay, 0.00142. How many significant figure? Ada berapa significant figure kat sini? Ada 3 significant figures. Because 0 yang di depan ini tidak dikira sebagai significant. Okay, ingat untuk decimal tadi, kalau dia duduk di belakang, 0 yang kat belakang dia kira significant. Tapi 0 untuk decimal yang duduk di depan, on the left tu, dikira sebagai not significant. Okay. Yang ni not significant. Okay, 0 ni. Okay, right. Another example. 0.0000012. Ada how many significant figure? There are 2 significant figure. Okay, because kosong yang kat depan tu. Okay, yang sebelum 1 itu, sebelum non-zero digit itu, tidak dikira significant. Alright, now. How do you determine the number of significant figures? Okay, actually cikgu dah tunjuk dah pun dalam example masa cikgu tunjukkan contoh-contoh tadi. Okay, untuk determine the significant figures. Alright, kita tengok sahaja balik semula ini. Alright. Okay. Yang mana yang kita kira not significant? 0 yang kat depan ni untuk decimal not significant figure. Okay. Alright. Dia cuma sebagai nak determine the place value. Okay. Place value yang awak dah belajar dah. Masa sekolah rendah dah belajar dah. Okay. Apa dia place value. Okay. Alright. Next. Okay. 0 yang di tengah-tengah ni. Dan 0 yang di belakang decimal ini dikira sebagai significant. Okay, 0 yang depan not significant figure. 0 yang depan untuk decimal sebelum non-zero digit. Okay, dalam number ni awak ada 0.0050140. Okay, 5 ini non-zero digit. The first non-zero digit yang dalam this decimal number. Okay.
5 ini dikira kalau non-zero, all non-zero digit are significant. Okay, are significant figures. Alright, so number yang zero yang di tengah-tengah ini, zero yang kat tengah-tengah antara non-zero digit, itu dikira sebagai significant. Dan zero di belakang untuk decimal number dikira sebagai significant figure. Right, itu contoh untuk decimal. Now kita akan tengok untuk integer. Okay, ni tadi decimal, this one untuk integer. Okay, untuk integer 803 significant figure. Okay, because 8 non-zero digit. 0 ni pula significant sebab dia in between non-zero digit, iaitu di antara 8 and 3. Okay, untuk integer 0 yang di belakang itu, 0 yang di belakang ini tidak dikira sebagai significant unless dia depend on the level of accuracy required. Macam cikgu dah explain tadi. Okay, kita akan tengok example 1. Okay, untuk pastikan awak faham nak determine the value, the number of significant figures. Okay, untuk A. Alright, untuk A, determine the number of significant figures. Ada berapa significant figure ni? 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Untuk B, berapa significant figure? Okay, kat sini 0 in between non-zero dikira sebagai significant. So dia ada 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Okay, C ada berapa? 4 significant figures juga. Untuk D, D ni ada 0 kat belakang. Ini untuk integer. So 0 yang kat belakang tu tidak dikira sebagai significant. Answer is 2 significant figure. Yang significant kat sini is 1 and 5. Okay. Alright, next untuk E. How many significant? Yang 0 ini tidak dikira sebagai significant. Okay, tidak dikira sebagai significant. So 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Okay, lain contoh yang ni pula 1, 2, 3. 3 significant figures. Okay, this one G, 5 significant figures. Senang saja. Okay, asalkan awak faham balik dengan rules yang tadi. Ada 5 rules ini. Okay. Okay, untuk H, 1, 2, 3. 0 ni kira tak? Kira. Okay, 0 ini dikira sebagai significant sebab dia dalam number decimal. So, ada 5 significant figures. Okay, now, how do you run off? Okay, how do you run off a number to certain number of significant figures? Alright. Okay, so the learning standard kita nak tengok how to round off. Alright, A. Round off the following number to 2 significant figures. So, nak kena kira macam mana? Kira daripada kiri. Okay. Tapi kalau awak tengok ni dalam notes yang dia bagi kat sini. Alright. Do you still remember how to round off a number to certain place value? Ini dulu belajar place value. Kalau place value, kena kira daripada belakang. Kan? Units, tens, hundreds, thousand, itu place value. The same concept and method are used to round off number to a certain number of significant figures. Tapi untuk significant figures, kita akan mula daripada number yang depan. Okay.
So, untuk dapatkan untuk now A ini, what is the, how you round off correct to two significant figures? Okay, cikgu tulis ya, 63,479. Okay, you underline what number. Okay, kita nak two significant figures. So, 1, 2. So, kena round off digit 3. So, answer is 63,000. Tengok nombor sebelah 3 itu nombor apa. Okay, kalau lebih daripada 5 ataupun 5 ataupun lebih dari 5 kena tambah 1. Alright, next B. 2,476. Okay, now you want to round off correct to two significant figures. So 1, 2. Ni number yang belakang dia adalah more than 5. So kena tambah 1 untuk 4. So answer is 2,500. Okay. Right, next C. Okay, 6,953. Macam mana kita nak round off correct to two significant figures? 1, 2. So, this one is 5. You have to plus 1 here. Tapi bila awak tambah 1 pada 9, dia akan jadi 10 kan? So, kena tambah 1 pula dekat 6. Dia akan jadi 7,000. In this case, okay, sebelum tu lupa tulis. Okay, yang ni two significant figures. Okay, pastikan awak bila tulis dah round off, awak tulis 2SF. Okay, yang ni pun 2SF. Refer to two significant figures. Okay, this one two significant figures. Okay, in this case, ini yang ada kaitan dengan rules yang kita dah bincang tadi. Okay, yang the number 3. Okay, yang number 3 tu. Okay, sepatutnya 0 is not significant. Tapi in this case, dia dikira sebagai significant sebab kita dah level of accuracy kita nak two significant figures. Dan kita dah round off tadi, kita dah dapat nilai yang ini. Okay, okay, yang cikgu nak ingatkan sekarang, okay, kebiasaannya pelajar salah faham. Bila dia round off, apa yang dia akan tulis is 63. Salah, ini salah. Macam yang ni pun, student akan tulis 25. Dia kata two significant figures. Tak, kita round off, tapi kita tak ubah dia punya nilai itu tidak berubah. Okay, nilai dia tu. Kalau awak tulis 25, nilai dia 20. Okay, 10. Okay, 20 tu. Okay. That's why kena tengok betul-betul. Ini salah ya. Cikgu tunjukkan supaya awak tak buat kesalahan. Ini jawapan yang salah. Kebiasaannya pelajar akan buat macam ni. Bila dia round off, dia tak tulis 00 kat belakang tu. Sebab dia kata, 0 not significant. Walaupun not significant, you have to write untuk supaya nilai dia nilai yang betul. Okay. Alright, now look at example 3. Okay. Kita nak round off correct to 3 significant figures untuk A. Okay, 68.79. Okay, sekarang kita tengok contoh untuk decimal. You want to round off digit what? Okay, 3 significant figures. So 1, 2, 3. Round off digit 7. When round off digit 7, this one is more than 5. So you have to plus 1. Answer will be 68.8. Jangan tulis 0. Jangan tulis 0. Untuk integer awak kena tulis that 0. Tapi untuk decimal jangan tulis 0 ini sebab 0 itu akan dikira sebagai significant kalau awak tulis. Alright. So, sini adalah 3 significant figures. Okay. Alright, now look at example B. 1 significant figure. Okay, macam mana kita nak round off 1 significant figures? Okay. So, mesti start dengan kat depan, kiri ya.
So, one significant figure, so you have to round off digit 6. Sebelah 6 ini adalah 8. So, you have to plus 1. So, answer is 70. Jangan letak 0.00. Ini dia akan jadi berapa ni? Dia akan jadi 4 significant figures. Okay. So, answernya ialah 70. Ini jawapannya. Okay. Ini adalah one significant figures. Okay. Clear? Now, look at example 4. Masih lagi example untuk decimal. Okay. Round off 0.008025. Correct to 3 significant figures. Okay. So, digit mana yang kita kena round off? Kosong yang depan ini not significant. So, kita tak boleh kira dia sebagai 1, 2, 3. Tak boleh. Okay. So, round off start dengan number 8 ini dah adalah the first significant figure. So, 1, 2, 3. So, round off digit 2. Okay. And then this one 5. So, you have to plus 1. So, answer is 0.00803. This one is 3 significant figures. Okay, now look at B. Okay, 0.008025. You want to round off correct to 2 significant figures. Okay, well, you want to round off correct to 2 significant figures. So, 1, 2. Okay, tengok sebelah dia. Sebelah dia less than 5. So, 0 itu tak perlu tambah dengan 1. Answer will be 0.0080. 0 ini perlu tulis supaya dia jadi 2 significant figures. Okay. Alright. So, cikgu harap awak jelas, awak faham bila cikgu dah tunjukkan example ini. Okay, so untuk pastikan awak faham apa yang cikgu dah terangkan, awak buat mind test 2.1b. Okay, dalam buku Maths 2. Okay, buat dalam Maths 2. Okay, kemudian buat apa? Hantar ke dalam Google Classroom. Okay, deadline-nya nanti cuba cek dalam Google Classroom. Cikgu akan tetapkan deadline. Alright, do all question. Tak banyak pun soalan-soalan ini. Okay, so if you have any question, you may ask in Telegram. Okay, untuk kelas 3A3, awak boleh tanya dalam channel yang cikgu dah buat untuk kelas 3A3. Untuk kelas 3A5 dan 3A6, tanya dalam grup. Dalam grup kita lah, Maths 3A4, 3A5. Okay, so bila cikgu ada kelapangan, cikgu akan reply mesej-mesej awak. Okay, tolong jangan hantar mesej peribadi secara personal, sebab mungkin cikgu akan terlepas pandang bila awak hantar personal. So, tulis mesej awak dalam grup. Okay. Okay, so itu sahaja. Jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okay, bye.